La carta abierta y el abrebocas de la provocación. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para hoy sábado 6 de junio de 2026. Atención a las pantallas, tripulación soberana. Bienvenidos a nuestro búnker táctico. Lo que estáis a punto de presenciar no es la típica tertulia de oficina ni propaganda fiduciaria de la Matrix mediática. Hoy le pasamos el bisturí de nuestro escepticismo metódico a una de las interacciones más tensas, descarnadas y reveladoras del Foro Económico de San Petersburgo. Un moderadora, rompe el guión para lanzarle a Vladimir Putin los dardos de una carta abierta enviada por Volodymyr Zelensky. Amenazas de drones a 1000 kilómetros, acusaciones personales y la exigencia de una tregua de papel. Veréis en pantalla el metraje subtitulado al milímetro para no perderse un solo gramo de la tensión emocional. Así que preparen los monitores porque hoy desnudamos cómo la terca física de los datos macroeconómicos y la geografía militar en el Donbass aplastan de una vez por todas ese relato de los despachos de Occidente. Y bueno, empecemos. Poner atención a lo que tenemos aquí en pantalla, amigos, porque es alarmante ver cómo estas cosas suceden incluso en este tipo de foros. Y principalmente viniendo de un país que supuestamente es amigo de Rusia, por decirlo así. A ver, pongan atención al inicio de todo esto. Aquí hay una presentación. I promise to stick to the economic questions. Я обещаю, что мы будем придерживаться экономических вопросов. Однако, поскольку я журналист, я не могу не спросить. Президент Украины Владимир... ¿Ok? A ver, entramos de lleno en el epicentro del foro. La moderadora, como pueden ver, bajo el clásico pretexto corporativo de ceñirse a la economía, rompe el guión fiduciario para soltar un dardo de alta tensión. Poner sobre la mesa la carta abierta de Volodymyr Zelensky. Una masiva Зеленский cargada написал открытое письмо. no de diplomacia, sino de amenazas только explícitas de oficina. прямые переговоры. La periodista le lee a Одновременно Putin de forma напрямую directa las угрожал, provocaciones de Kiev. назвал He Se said jacta del вторжение, alcance de sus войной, drones сказал, sobre что San Petersburgo y ataca la fibra personal del líder ruso, визит acusándolo de cobardía he said this y de war temer por su propia vida en Valdai. более 1000 километров. Он говорит, что это ваш выбор, реальной причины этой войны нет. comes to security of your residence in Valdai or your parade. Когда речь идет о безопасности вашей валдайской резиденции или You will have парада, harder. вы цените вашу жизнь, и что вам еще придется бороться за ваше существование, за ваше собственное существование, а не существование России. Он предложил определить дату для... ¿Se dan cuenta la ironía de Zelensky? Tú te preocupas por tu vida, pero no te preocupas por la vida de Rusia. ¿Mm? Y después le dice que se prepare para un encuentro entre ambos. Por acá me decía mi esposa, este señor parece que es bipolar. Yo creo que le queda bien. вашей встречи. Что вы можете в первую очередь сказать в ответ на это? Что касается резиденции или там парада, это не мое личное дело. Потом они ¿Ah? El asunto de la residencia, los desfiles, no es asunto de él, dice. давали нам информацию и по этому поводу сказали о том, что мы знали, что вас там нет на резиденции и так далее. Зачем они это делали, это другой вопрос. Но мне вчера еще мой пресс-секретарь, господин Песков, показал это письмо. Но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана. Честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять... En conclusión, Putin no le dio importancia a esa carta. Se la dejó en manos de Peskov y para él era más preocupante pues tratarse con el presidente, con su homólogo que tiene ahí sentado a la par, ¿no? Бумажку подсунул, я ее посмотрел,
Так, Lo leyó rápidamente, pero aún así тем не dice, менее, значит, несколько hay вещей, на ciertos которые puntos обращаю sobre los внимание. que quiero llamar la atención. Первое, Pon atención a esto. Dice, en primer lugar, el он autor упомянул там автор письма de la о моем carta hace возрасте. mención de mi edad. El autor, no dice Zelensky, el autor. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное это не возраст, главное дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Ну, хорошо они делают, плохо, это другое, это оценка политического характера. Но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных. Zelensky básicamente lo acusa de ser viejo, porque eso es básicamente lo que le está diciendo Vladimir Putin, que él está viejo. Vladimir Putin pues le da a enseñar de que hay otros estadistas de mayor edad, inclusive mayor que él, y hacen su trabajo. No como él, que es joven y miren cómo tiene el país, pues, tiene el país patas arriba, casi a la destrucción total. Pero poner atención cómo le voltea la tortilla a Zelensky aquí, Vladimir Putin, y empieza a hablar de la elección popular, un tema que imagino que a Zelensky le da alergia. Должностях. Это важный вопрос. Dice que esto sí es una pregunta relevante, dice. Las elecciones, hay que ir. Но на выборы надо идти. Надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы. И всем бы посоветовал. Hay que ir a votar y sin temores. Se lo aconsejaría a todos, más Тем aún более, что в cuando Украине en говорили о том, Ucrania se о decía том, что que las elecciones serían pronto, чего-то y замолвано. de pronto Понятно, почему. guardaron silencio. Вот. Теперь, значит, Ahora bien, el autor, insisto, no lo llama por su nombre, el autor, автор указывает также на то, что indica не además нужно que es necesario seguir los acuerdos, no es necesario seguir los acuerdos следовать de договоренностям, Áncoras. которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих Es más, dice, buscar a verdaderos garantes, y adivinan quién, гарантов возможных adivinen quién, договоренности между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. que se deben buscar en Europa. Ujú. Ну, наверное, надежные гаранты всегда не Y supongo que son unos garantes fiables, помешают. nunca están de más, Не nunca estorban, помешают. Но почему pero él, ¿por qué оказывается, rechazan в таком качестве en esa американской condición администрации las administraciones estadounidenses? Es un buen punto de vista, ¿no? президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать Desean recibir armamento de из Estados Unidos, Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа pero ver a la administración de Estados Unidos y в al качестве presidente гарантов Donald почему-то Trump не como хотят. garantes, Это por же alguna razón no вызывает quieren, вопрос. Так, значит, ну, lo cual ciertamente pues estalla las preguntas, ¿no? мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, но не везде. Это первое. Ну и что касается манер, в целом хочу поблагодарить Le salió lo comediante a Vladimir Putin, ¿eh? Qué elegante puso esto del el disfraz de Rambo de Zelensky y cómo Donald Trump pues le jaló las orejas y le quiso decir pues de que se vistiera adecuadamente. En otro modo dice que le quiere agradecer a Donald Trump por esa за эту labor, работу. Она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать. Надо продолжать. Но теперь о главном. О главном. Поскольку украинская сторона
посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, публичной дискуссии, Amigos, el что, на мой enfoque взгляд, visual en el не rostro de очень Putin правильно или это reaccionando en совсем неправильно, silencio, то это pues дает мне возможность observe minuciosamente la terca física del сказать о lenguaje некоторых no вещах, о verbal en которых las pantallas, мало frente a кто un знает ataque или en que cualquier вообще пока cancillería никто не знает. occidental habría О чем идет probado речь? el И вот это уже серьезно. paroxismo Это уже de без histeria всякой a иронии, una без всякой respuesta шутки. descontrolada. 3 недели La назад один из corporalidad del búnker представителей del Kremlin наших permanece inmutable. бизнес-кругов мне позвонил. Una ligera sonrisa irónica, И una bromita por acá, otra задал bromita por allá, una mirada в clínica de этих словах. escepticismo metódico. В принципе, человека знаю очень Usted no давно. ve en las У нас palabras нет de Kiev таких una близких amenaza militar. контактов. Но я ему доверяю, он Ve порядочный el человек. manoteo Позвонил, говорит, desesperado de un Владимир actor de Владимирович, меня oficina que приглашают в necesita Киев. Я desesperadamente говорю, ну, atención mediática para sostener un какие relato ответы тебе еще? fiduciario Ну, я en el хотел terreno обязательно real вам это que se está сообщить, desmoronando. потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. И я ему говорю, послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди, Министерство иностранных дел России, Министерство обороны, других служб, так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочить. Он говорит, ну я хотел... Esto es interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien de las élites de Rusia se acerque a Vladimir Putin para decirle que Kiev lo ha llamado? No sé. ¿Se acuerdan que por ahí hablamos en varias ocasiones de que muchos centros de Kiev no se atacan porque de repente hay alguien de la élite rusa que está envuelta por ahí en algo y por eso estas cosillas no se tocan en Kiev? Pues aquí Vladimir Putin lo está diciendo abiertamente a los cuatro vientos. Alguien de ese grupo corporativo de Rusia se me acercó básicamente pidiéndome permiso para poder ir a Kiev. Y le dijo, yo no soy nadie para detenerte. Interesante, ¿no? Digo, ¿no? Solo digo. Esto es una puesta en escena magistral de la provocación atlantista. Así que desmenucemos la contrainteligencia detrás de esta pregunta con el método de nuestro búnker, ¿no? El uso del periodismo como vector de asalto. Fíjense cómo la Matrix opera en estos foros de cota alta. La moderadora simula una disculpa profesional. Es que, fíjense que soy periodista y no me puedo dejar de preguntar, porque soy periodista, tengo que preguntar. No es porque no es porque me hayan dicho que haga la pregunta, es que yo soy así, soy periodista y se me hace de hacer preguntas. Es cierto, me pusieron acá a hablar solamente de preguntas relacionadas a la economía y al foro económico, pero como soy periodista, se me sale y no me queda otra que introducir el elemento de guerra psicológica PSYOPS diseñado directamente en laboratorios de Kiev y Londres, porque soy periodista. Joder. El objetivo no es obtener una aclaración económica, es medir el pulso y la estabilidad del mando central ruso ante las cámaras del mundo. El trasfondo de la amenaza con drones, ¿no? La mención de los drones recorriendo más de 1,000 kilómetros hasta San Petersburgo durante el foro no es un dato menor. Kiev intenta instalar en la psiquis de los inversores internacionales presentes en la sala la ilusión de que el espacio aéreo ruso es vulnerable, buscando sabotear la estabilidad de los flujos de inversión material que Putin acaba de consolidar en su discurso de apertura. Amigos, es propaganda de oficina intentando competir contra la terca realidad del frente. La simulación ha sido lanzada al aire. Tripulación, y el escenario está listo para demolición. Así pues, amigos, que saquen sus propias conclusiones de lo que acabamos de atestiguar. Así pues, que continuamos y entramos al contragolpe jurídico y la ley constitucional. A ver,
Observen la asombrosa frialdad con la que Putin desarma la trampa mediática, amigos. A ver, regresemos al video. Просто вот вам рассказать, что меня приглашают, я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю, ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался El autor de с этим esta господином, carta автором вот этого письма. У него там резиденция, не на Валдае. Вернулся, я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, значит, формулировали. Потом выяснилось устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции, нам было заявлено, что это было просто пусто. ¿Qué tortazo le da en la cara el presidente Putin al Goblin Verde? Su carta es similar a los acuerdos de Minsk, que fueron simplemente una historia vacía, un acuerdo para que Ucrania se rearmara. Lo ha dicho. Él conoce la historia de las palabras de Zelensky. Habla por hablar. Solamente lo que quiere es ganar tiempo y extender la guerra. No hay nada serio en esas palabras. История. Это все Минские соглашения. Los acuerdos de Minsk estaban destinados a una sola cosa: Время для того, ganar чтобы tiempo перевооружить para poder Украину. rearmar a Ну Ucrania. зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. No tiene sentido reunirse, dice Putin. Смысл только вот для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Poner atención a lo que Putin va a describir ahorita, porque él considera que esto cala en el corazón de los rusos de a pie. Ponen atención. Me voy a tomar la oportunidad de ir leyendo de a poco, ¿ok? A ver, regresemos un poquito acá. Dice, y aquí viene lo más importante. Cuando en la actualidad presenciamos, y la audiencia comprenderá, Это было, по-моему, eso que ocurrió, si no me equivoco, el 21 de mayo. от 22 El мая 22 de mayo las tropas ucranianas lanzaron нанесли ужасный un terrible террористический ataque удар terrorista по contra la residencia estudiantal de un centro en la общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. República Popular de Lugansk. Cuando en la actualidad Погибли дети и presenciamos que подростки. donde fallecieron niños y adolescentes, Но это ужасное преступление. ese crimen es un crimen Там не было espantoso. ни одного военного Allí no había ni un solo даже objetivo военной militar, ni машины siquiera рядом un не vehículo было. militar en las proximidades. Теперь уже Por la mañana llamé я утром a позвонил este, вот этому, так скажем, коллеге, который por ездит así в Киев. decirlo, colega que viajó a Kiev, este hombre élite del grupo corporativo ruso, que al final de cuentas, pues sí, viajó a Kiev, y le pregunté, ¿qué significa esto? Спросил, что это значит? Они просят о встрече, Solicitan una reunión y и cometen совершают такие semejantes ужасные преступления, crímenes atroces como el asesinato de niños, убийство детей. Что cuando en la actualidad это? presenciamos ¿qué significa esto? Он говорит, у меня нет объяснений. Me dice, no tengo explicación. У меня... Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали. Y respecto a esta carta, de la cual usted me acaba de hablar, refiriéndose a la periodista, ¿no? A la que pregunta, porque tiene que preguntar, porque es periodista, Оно действительно с элементами хамства. viene efectivamente con tintes de grosería.
Это что? ¿Qué es Это esto? способ создания условий для личных ¿Es una vía para crear встреч и condiciones переговоров, para encuentros personales o или negociaciones? это ¿O es la creación de un entorno en el создание cual обстановки, при которой вообще на самом деле resulte de hecho невозможно проводить imposible llevar a cabo встречи ningún душ? tipo de reunión personal? Considero que se trata de lo Это segundo. второе. И поэтому Y por tanto, no hay que apelar a los autores обращаться нужно не к авторам этого письма, de esta не misiva к ni a любителям los эпистолярного aficionados al género epistolar, жанра, а к нашим бойцам на sino a nuestros combatientes en la линии línea боевого соприкосновения. de contacto militar, cuando en la actualidad presenciamos que, И вот y le aplauden, ¿eh? Le aplauden. Cuando en la actualidad tenemos обращаясь, que presenciar y dirigiéndome a ellos, quiero manifestar обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины camaradas oficiales y guardia de и marinas, мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и oficiales, генералы. almirantes y Вся generales. страна смотрит Cuando la на nación вас. tiene los ojos puestos en Вся ustedes, страна cuando todo el гордится país se вами enorgullece и de ustedes надеется y на вас. deposita su confianza en ustedes, cuando en la Работайте, братья. actualidad, a trabajar, hermanos. Ahora, la periodista tiene el cinismo de decirle todavía, ¿eso quiere decir que no? Pongan atención. So I'll take that as a no. Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Bien, asumo que esto representa un no. Not going to meet the Вы author. не vстретите Usted no mantendrá un encuentro con el autor de la carta. Ella también le saca el estilo a Vladimir Putin y no menciona el nombre del autor de la carta. Madre, с автором письма. miren la cara de la mujer. ¿Qué sensación tendrá esta señora ahorita? Пока не вижу смысла. Por el momento no veo sentido. Así de seco. Así de sereno. Lo contesta Vladimir Putin. Because you mentioned the American. Вы упомянули американского Así, amigos, que observen esa asombrosa frialdad con la que Putin desarma la trampa mediática. Comienza revelando la... A ver, déjenme salir de acá. Comienza revelando la trastienda real del poder. Mientras la prensa fiduciaria de Occidente intentaba amplificar la carta de Zelensky como un golpe psicológico, el líder del Kremlin la leyó de pasada, restando la importancia material tras una cena de trabajo con el mandatario de Uzbekistán. Putin desmonta los dardos personales sobre su edad con tal suficiencia fáctica, argumentando que en el concierto internacional la capacidad y la eficiencia de un estadista se miden por su competencia legal y su ritmo de trabajo, no por la fecha de su documento de identidad. El mandatario ruso traslada el conflicto fuera del lado de la propaganda y lo clava directamente en la ley fundamental. Sentencia que un verdadero líder político debe concurrir a las urnas y presentarse ante su pueblo sin miedo a elecciones libres. Y lanza el dictamen definitivo. Prorrogar de forma artificial el mandato absoluto y retener el poder fuera de los límites de la constitución de un país no es un estado de excepción legítimo. En el derecho penal estricto, eso se tipifica de forma unívoca como usurpación del poder. Esa anulación del interlocutor. Al utilizar el término legal exacto de usurpación, Putin destruye de un plumazo la legitimidad de Zelensky como un igual para firmar la paz. El autor de la carta. El Kremlin le está notificando a la Matrix que Rusia no va a sentar a sus equipos de alto nivel a negociar tratados históricos con un mandato cuyo estatus constitucional ha caducado. Para Moscú, la firma de Kiev en este momento carece de validez jurídica
en el subsuelo del derecho internacional. Ese desprecio a los aficionados al género epistolar, ¿no? Fíjense en la suficiencia forense del Kremlin. Mientras Occidente busca una tregua mediática o un alto al fuego de oficina para que las Fuerzas Armadas ucranianas frenen su colapso material en el frente, Putin desacredita las cartas públicas y desvía la atención hacia donde se decide la terca física de la geografía, los combatientes en la línea de contacto. Rusia deja claro que el destino del tablero no lo dictan las dinámicas de las relaciones públicas de la Unión Europa, de Europa o de la Unión Europea, sino la artillería en el terreno real. El cepo legal ha quedado perfectamente cerrado sobre Kiev, amigos. Los invito a que saquen sus conclusiones, ¿verdad? Y ahora bien, sigamos con magnífica puesta en escena de el SPF y atención a la telemetría secreta que se libra en las pantallas. Putin decide levantar el velo de la discreción fiduciaria debido a que Kiev ha querido hacer de este asunto un show publicitario. Desclasa un hecho de cota alta. Hace unas semanas, un importante empresario ruso, de su total confianza, recibió una invitación directa para viajar a Kiev. Fíjense en la frialdad clínica del mandatario. Se negó a darle las credenciales oficiales porque los asuntos del Estado se manejan los profesionales formados de exteriores y defensa. Pero le dio luz verde para ir en modo de escucha forense. El resultado material, el emisario regresó de Kiev con un mensaje nítido. Zelensky suplicaba desesperadamente una reunión cara a cara. La orden de trabajar hermanos como doctrina. Amigos, este no es un simple lema patriótico, es la cancelación fáctica de la diplomacia fiduciaria. Al ordenar formalmente a la continuidad de la ofensiva en Zaporozhia y el Donbass mientras le responde a las agencias mundiales, Putin le demuestra a la OTAN que Rusia no va a aceptar congelaciones artificiales del frente. La geografía se sigue redibujando metro a metro en el terreno real, invalidando las treguas de papel que Kiev necesita desesperadamente para evitar su quiebra material. La transición al factor Trump, inmediatamente después del no definitivo a Zelensky y la moderadora pues se ve obligada a cambiar de vector e introduce la palabra clave. ¿Es Donald Trump la única ventana de oportunidad real para resolver el conflicto? ¿Mm? Esto expone el subsuelo de la estrategia del Kremlin. A ver, pongan atención a esto. Dice, bien, Вы asumo que не esto representa un no. встретились с автором письма. Пока не вижу смысла. No lo ve You necesario. Dice. mentioned the American. Вы Usted mencionó al упомянули presidente американского estadounidense. президента. Является ли Трамп вашим окном ¿Constituye Trump su для того, ventana de чтобы oportunidad para resolver de una решить vez por российско-украинский todas el вопрос? asunto ruso-ucraniano? Этот вопрос, господин президент, Le потому что planteo este президент interrogante al Трамп, presidente debido возможно, является единственным американским президентом, который работает Le planteo esta interrogante, señor presidente, президент, потому что президент Трамп, debido a que el presidente Trump, cuando en la actualidad presenciamos возможно, que является tal vez sea el единственным único американским президентом, mandatario presidente que aborda el tema con Ucrania de modo который que работает с Украиной так, чтобы принудить их сесть за стол переговоров, заключить договоренность. If it were Он Biden or сказал Зеленскому, would он сказал, что если бы is he the window? Байден или Обама были у власти, то cuando Obama o Biden estuvieron en el poder, esto no habría sido así. не было бы. Является ли он окном? ¿Representa él esa ventana de oportunidad? Я говорил уже, ¿Mm? ¿Es Donald Trump la única ventana de oportunidad real para resolver el conflicto? Esto, amigos, esto expone el subsuelo de la estrategia del Kremlin. Rusia ha clausurado por completo a la actual administración demócrata y al régimen de Kiev como interlocutores válidos, moviendo sus piezas de cota alta para negociar exclusivamente búnker a búnker con la nueva arquitectura del poder en Washington. ¿Mm?
La simulación fiduciaria de Ucrania ha caducado jurídicamente en las pantallas, como podemos ser testigos el día de hoy, ¿no? Ahora, el factor electoral y la geografía militar. A ver, amigos, Putin aborda el factor Donald Trump con un ejercicio puro de realismo clínico. Голосование через Desnuda почту ante не las отвечает agencias никакими internacionales la vulnerabilidad del по prompter обеспечению democrático справедливых atlantista. выборов. Sostiene Так abiertamente случилось. que en los comicios anteriores de Estados Допустим, тогда Unidos власти. Но если бы hubo una Путин не evidente допустили, manipulación такого fiduciaria, не произошло, sentenciando может que быть, el voto por Путин correo был бы o больше electrónico no внимания cumple поиску con мирного ningún решения. estándar Я ведь internacional на para уже garantizar elecciones последние дни limpias. пребывания у власти господина Байдена, я ему звонил, мы с ним разговаривали по телефону. Putin Я revela que intentó о alertar нем telefónicamente как a раз об этом Biden не en sus говорил. últimos días de oficina Вот. sobre los Но presupuestos, sobre las когда не propuestas de прислушивался к seguridad de нашим diciembre de предложениям, которые мы 2021, сделали в декабре pero la Matrix prefirió ignorar la 2021 física de года. los Ну, что datos, ж поделать. pavimentando el Может camino быть, hacia la ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина. Наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами. Вот мы из этого исходим. President Putin, we are Господин sitting президент, and discussing this at мы the сейчас с 2020 вами на ПМФ 2026. Мы рассуждаем, размышляем, economic future. как можно гарантировать стабильное экономическое будущее и пригласить инвесторов в Россию, когда сейчас мы видим о том, что совершаются атаки на критическую инфраструктуру в России со стороны Украины. Вы знаете, эти атаки Le hace la pregunta cómo va a resolver el problema financiero, económico de Rusia debido a los ataques a la infraestructura que Ucrania le está causando a Rusia. Amigos, observen cómo el líder de Kremlin ridiculiza la guerra económica de Occidente. конечно, Mientras la Matrix celebra la congelación de 300.000 millones de dólares de activos rusos, Putin responde con la contabilidad cruda del búnker. Las reservas de Rusia ya superan físicamente los 500.000 millones de dólares equivalentes. Expone que el verdadero daño fiduciario lo sufre la eurozona, no ellos, con pérdidas autoinfligidas de hasta 2,5 billones de euros en castellano. Putin cataloga las quejas de ciertos sectores industriales internos sobre la subida de tipos de interés como el llanto de Yaroslav, explicando que el búnker enfría la economía de forma consciente para garantizar un crecimiento soberano y una salud estructural a largo plazo. Le aplauden. Por supuesto que le aplauden. Okay, you're saying that, but in your speech you Хорошо. have set Раз вы так говорите, но тем не менее в своем выступлении вы говорили об амбициозных целях, о запуске новых инвестиционных циклов, но вы также отметили о снижении в 2,3% за прошлый год. Как вы тогда планируете обеспечить рост в такой конъюнктуре? Войны, санкции, заморозка активов. While you talk about sovereignty, how И разговаривая о суверенитете, как можно сбалансировать эти ценности и обеспечить некую ситуацию равновесия и при этом привлекать иностранцев в Россию? Вот смотрите, вы же сказали, войны, санкции, но экономика-то развивается. Все стабильно. Даже внутренний рынок растет. Este es el ministro de Economía, creo, de Finanzas. Благосостояние Руслан. населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности под 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше. Но и макроэкономические показатели стабильные. Хочу это еще раз подчеркнуть. Поэтому, несмотря на все сложности, их много всегда и везде, все-таки фундаментальные основы развития российской экономики стабильны и имеют хорошую перспективу развития. Каждый бизнес, каждая компания
внимательно смотрит за всеми, повторяю еще раз, рисками и сегодняшнего дня, и на ближайшую, на более отдаленную перспективу. И желающие есть работать после оценки всех этих рисков. Но я не сомневаюсь, что все-таки мы будем минимизировать. И рано или поздно эти риски будут уходить. Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Вот вам результат. Ущерб нам... Y ahí está el resultado táctico, Luis. A nosotros nos causan perjuicio, pero quienes aplican санкции есть в них ущерб? estas sanciones Конечно, еще sufren какой. el daño. По разным оценкам, от 1,5 до 2, если на еврозону посмотреть, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас с нашего рынка наши партнеры... Amigo, esto nos lleva otra vez недавно, a la miniserie que hicimos con или Alexander Kazakov, мы будем приветствовать их возвращение. Но donde без всякого... la derrota a таких Europa no va a ser bélica, no va a ser если они хотят, con но banderas будем rusas puestas исходить, en конечно, из Madrid, интересов en Berlín o en Londres, sino con la autodestrucción económica y financiera de estos países. Y estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y el análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.